Yo ago ablade abi ke tuwe bolo blue ni bo tuwe nye ha manye titre chukuno tra lo ta ke nye fe nye le mene we fe gbin eko me ogba afule aun be ba ni na wo dromo na wo ba na wo sen wo ga english no ne imagine di no ni wo ke ba nye gbe no many to ni fe mo na egbaja no DJ Salvation lo ape bi Nemnity for the one year, I won't buy a Rafa Apalu and name. It's a modi Onupa Lloyd Evans. Nakano will look Maloka, Queji, Onupa Jonathan Kwakopo. Ne Anonyang Bomo, name Mansalo, Ladin Nylanda, Lady Quay, Patronodro. Ne Osanyanya, Odrena, and Wakwe, Yakwe, Mielaji, Ajanafuanye. Nakano Nashika, Mohe, Nimone, Lequo, Quay, Futuro to and no. Beni Samie, Obani Yelly, Imli, Crickadeke, Juba, Ben Wafu, one allergy, Nashika, Hidake, Ili, Trema, Mli, Juba. I mean, you're talking about Tony, your Nifimono, Chamie, Skumeko, when me get Nifimone, Ba, Yabano, Aquete, Macho, Beneno, Koni, Mada, one Yeme, Kawachame, Kumashi. Many Ocean, Kapapa, Kadi Seattle. About Sweden, about UK, Niam, ke he cook mefe na Jerry Amont, ke he won't chair near Seattle. I'm a war, I'm a quay no modane, no one damashi. Ye, Bonnie, I'm a trap a 5 shake, and by Yamapua, much more papai, ni Jamestown Nation or a queer tune. Nakano, what somewhere Amont, 1 year, I won't pa, na a jelly amon Yaminu, pa, Long, eke in your woo bar. Kaya pe isechimo no wo cho la ka diu se agbenenwe wonyeme gadangbe bi ni yo Sweden ni ukasalante tana amon ameyo amebua ye temomi ni wo wonda neke majagbeme ne fe ashi agbenenwu ni abiashi ni gbogbo na oto awon lo wo wonga ye gbenu ni sa ke wo chon e ba anye ni eye abua Waka nani mo ayabu abo ne gbele ojo mo na wona fe ni onile na awa na ka no atanpa kole komodo ye Germany ami ke ni manche domi abramanche ko me ni ji ni saki akumia bo won ngabu ye German amronto ne agbene nwe wonye me kokome ni kadibe fale se oba chinchin amegbe tanka ni bi kokome steward ye takrade ni am woyin pako unokra mene nye dromo na ni bonyo woke ne femo ne ba nye gbedo eja kenye yi onye bo ayegbe strut ya no me ni otoko na to ni yo ni femo na ochia mi ibata jira mi eko nwe icho ni wo ba ko mene ji game agba ekui be ye ere femo mi o ba ko no ni ji gbe o ba ko no ni ji gbe ke agbene nwe wo kwe kui kuma ni game agba yo mle kui kuma ni gama agbe yo mi no be photo like the name type hello the naming system in Ghana ka working to gama ai mi na ake iche npa ko mi Ebenezer Saki Saki akumia good evening bro a long time anokwale ake ape iche no dia ke ni fe mo ko mi ni ifolete ma ke eba pa no oho Wagba ko mede ke form chemo jake oho no no photo like live na Facebook wo to like ampuna yin no ampuna wo pe ampuna no mambi ko ke gbe mini jigbe wo gba pamo jake mo fia mo ba bo mo de yake e ba na wolu ne eko no ni wo to like o magiaba mo fia mo abo mo de yake e ba na ne ke wolu ne eko e mo ni ma wolu gbeje amati ni ebeje ndon Ofia mo abomode ake ba na eko we woji nkokure ni wo mbomode ake bi ni samie wo ba boy amekanimo ye pane no ke ya nye tuibo bi ni sami na gbene nwe mo fia mo abomode ake male konkro ne mo fia mo abomode ake e ba na eko ye gan male konkro no na ke gani ma he igma mo fia mo abomode ake ba na eko ya no se wo ye wolokokro
ni wo chola ke anwo kasega hanwo kasega mo fi amo abomode ake e ba na na ke wolo na eko ni ikebu ehi mo ni nwa wolo egba yi ashamo mo fi amo abomode ake ba na na ke wolo na eko ni ikebeje ehi ye efia eri eyo ke ale no ni ta oboje na eko mu e kaji ni benga James Foundation no ya pe ale gbe no na ba nyi na chon bona fe ko ni nyeni de a je na ke woje ne ano ke wo fitem be nya no wo bia wo ya ke mini ji gbe wo fe wo le ka akegbe be eji juemo ni afo awu loko juemo ni afo awu loko e wo chola akegbe ni wo ke nkwe enne ke nkwe enne manye ma fo juemo ko mahale ni juemo ni ma fo mahale e ba tun egbe juemo ni ma fo maha enne e ba tun egbe keje ya ni agbene nwe ke nkwe alo nko enne ke nko manye ma fo juemo mahale ni juemo ni ma fo mahale e ba tun egbe kra ni ndojuno ni mo fia mo ke ba chele mo fia mo ke ba chele agbere nwe ke nko ene manye ma fo gbe mahale ni gbe ni ma fo mahale keje ya ndojuno ni mo fia mo ke ba chele ye no se manye mako nokoklo ni ma fo gbe mahale no ne ke nko ni fo gbe ke hale keje ya ndojuno ni mo fia mo ke ba chele no wo ka won wie ke nko gbe he be wo ka ka juemo ni afo awo noko no ni wo ne afo juemo awole ni juemo ni afo awole etron gbe na ke chole bi anton ne ni wo fe wo chole ake akade no ni wo ake akade agbede nwe bo no ni onye alo onile yemle afo juemo ko ahale ni na kan juemo na afo aha na kan no etron egbe woni meke wona mefo juemo babao ameha ni bibi ni ngmene wo cho na kan ni bi agbe ka fo ke hale abaka ke keje ke ya mo fia mo ke na kan gbe achele ne no ha ehioshi no wo ye wo gama sate won wo ye juemo ni wo fofo e won ha no fe no ni na ke juemo na fofo e kan ane bi ye ni wo ka twa ame wo amegbai eheheshi wa wo ye koloi wo ye nui ni boliwo na agbere won wo ye gbame adesan ni boliwo ni wo nege ni bi ne fe na fofo igba ka ha me etun gba ni wo ka twa me wo che ni abiashi ege hello ni ayeko waye ni yo jeme ni jije gbemo waye ni jije gbemo anokwale sane ko meja ke h wo ma waye ye ayeko mamle wonyami me akan biye na me ma waye si wo game wo ma h aheko no aheko na ka bi omo sane ni mene etun gbei ni akeha mo congratulations brofo ke akejolio wo che ni abiashi ke watching from Maryland be eshon ni eko owo ye ne iyon ya ke ena no ni cho ye ayeko amomi ma bi ye ni femo na no npa ni nya ba nyenye twa ni wo gba isale ye no di pa ne 0244919579 nya ba nyenye twa wo ba gba isale ye no ni wo ba ka se ngene bi ne mi ni di game agba iku yi wo game wo agba iku ye ekumi ipa amate ewie he
woloni ka tonye ni ji awo kasegan ewie ke woji kroko ni eboli wo ye bie ne fe ewie ne kan bi na no je afu atan shi noni wo wolle ye wo gama sate ji aga woye gba kuye ekome ipa gba kuye woye ekome ipa. There are 6 naming groups in the midst of the Ghana naming system. Yewa game agba kuye lo gba iwu na wo gba kuye ekome ipa. Mi na ga watche ni abiashi egumalo oduba. Because sorry you and thanks for the correction. Yo lo radon egma aheko na gaji bonu wo game wo gma wo no. Ngeji bonu wo ma wo no aheko ni mene wo na ga mo fia mo ka face citation ke ni bi amatui no kaka no mo heshi chi wo game wo no ne ni aheko epi fe mo di anye ko anye me wo nye me gbo e ni di tui me amebe aheko epi fe mo aba aheko ame kokeje wo gbe mo aheko ame kokeje wo gbe mo ni amame potole the spelling of it amame ngale heye ko o aheko shin wo boni wo le ni wo le gbe mo sisi franjo ba boni ni abiashi engmale se pe ne je aheko na kan wo male de pi fe mo kaji o ha me pi na kan gbe mo ba ka ge anye ko wo pe wo yo ne kan gbe mo ne moko beko no ni abiashi oyiradon o anu wo kafe ni kasemo na ga no Ebenezer Saki Atasaki Akumia Ebenezer anwo eni ni wo ka we hye I'm watching from Wales, London. Please your personal number anukwale eyibo ni nche lononi 0244919579 the personal number ni ka aleno to lo twa ni wagba ito na isani e gbeka chikeji oto no wa Jamestown Nation ya pe ke oyeli ko bu amu no court of Jamestown Nation ya pe Facebook account no oba na wo momo number yejeme oba na wo momo number yejeme mabe nya no wo fe wo ya wo bo in personal number ni ga fi oni phone no ba nya no twa no wo ba gba isani ye mena ito no wo ni ji ga ma agba ekuye ogba ekuye ifele fan ke kome pa ni chono ni jigbe be wo bi wo ya ke mi ni jigbe hise na mo dan wo kwaku yi na ni wo yo mi ni jise na mo ni yo gba ewu ni se na mo baba o ye gba ewu ka wo bo gbe se na mo baba o ye ni gabo wo ko gba ko ke fun no se na mo baba o ye no wo ye wo gama sati boni wole se na mo ni yo gba wo he fioku di no ni matuma ke nke gmenyenye ekomeji ake ekadi yobo ogbe no ni ekadi yobo eji o DNA ogbe ekadi yobo na ke leo monoji no ogbe ha aleo kaji no jibo lo yo jibo ogbe ibani ale kaji no jibo lo yo jibo agbene won ba kadimo ni ba kadibo je ake ba chombo man yo ni oji ogbe ba chombo man yo ni oji keji ocho gbe no ale ake manyo na ejibo gog a chobu Azuma Nelson ale ake tabon yojibo gog a chobu Brahma Kamoko aliake Niger Congo nyojibo kani oke achobu dede aliake ganyojibo na kanu ko ke achobu achu oka achobu achu alo eche aliake eve nyojibo ko ke achobu fuseni lo fusena lo alasan be ale ake ko yigbe ni ojibo na kanu kaji ocho gbe ake achobu
asari achobo asari alo achobo opoku be aliake wonyemime akam wie anyojiu no gbe ha alio manyonoji ni keju achogbe ejele mfe eko aliakoje Ghana koke achobo dede aliakoje Ghana koke achobo kokoi aliakoje Ghana koke achobo jagbele aliakoje Ghana koke achobo saki aliakoje Ghana koke achobo abiashi aliakoje Ghana ni Ghana alemanyo lo hepote ni oje ye Ghana mi ejage wọ́n májí ní bẹ́ẹ̀ kò mé ní wọ́n náà Ghana lọ́wọ́ ẹ̀ pọ́páì ní bẹ́ẹ̀ kò mé ní wọ́n náà Ghana ní Ghana wọ́n ẹ̀ wíwọ́n strut ní wọ́n yúọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ wíwọ́n kò mé pẹ́ ní wọ́n yúọ̀ ẹ̀ Ghana wọ́n ẹ̀ wíwọ́n strut in Ghana there are a lot of languages right now there are 11 written languages in Ghana na nukwale sa ne kò mé jake nege 11 written languages ne an ne kò mé ka fatai anne ko meka fata shiboji abona dramono bi ane na ka tun ni ye Ghana ye wo shikwen yo momie 11 written languages but there are a lot of languages that are more than the 11 but for now the number of languages that have been documented na ka wowolobi na ka tun ni ji 11 gan fata yeko dangbe mu fata yeko dangbe dani bi mo ko ko me fata yeko no na kanibi ne fa kasio ehemle nibi ekusumi kanibi konkume no jino ni ngbe wa ba ko aka mini gbe yo wo manwemo mre mini gbe kaji won ko se na mo ni yo gbe yi dani wo ko gbe ku ye wona wole aka gbe kaji o mo gbe ha na ale o kaji yo ojibo alonu ojibo agbene won gbe eton be anoni oji the number of children that you are, whether you are the firstborn or you are the secondborn or the thirdborn or the fourthborn or the fifth or the sixth. Ogbe bani ni eye abu abona fekuna na the kind of rank you are in terms of numerical ye be ami kaja ba be ami anybody chromo alobodi nakuto alobodi temo no gbe eyu ebua na aliobi anu ni oji agbere nwe gbe yu ebua na aliocho ni wobo. Immediately you mention your name, we can tell that your father is so and so, your father's siblings are so and so and so and so and so. No ke jo chogbe no abanye na church abati o na baton he ni oje ke toni wobo ke ni bi kokube no gba eyan joba de sanu wo gbe for akegame sanu wo yen wo gbe mi joba ni wo me blofo gbe ai ke ni bi kokube e blofo gbe ni gade o che ana ipote no je fi abaga go o fata blofo mai si wo gbe ke jo chepe ale no je no ma bi kaji wo ke wo egbe kui ekome epa no meji mini. What are the naming system or the name types in Ghana where ekome ni wo to la ke gbigbe the day you were born gbinoni afobo e ayegbe krede ko ni akawobo wo ye hian no ni wo ye ye ano wo hin kayi no wo kaji nu jibo na afobo duwe kaji nu jibo ni afobo duwe wo chobo ake kojo no gbinu na ba diebopo e ka na kan gbe petebu e na ka diebopo agbina ka foto gbe ikokuma ake na kan gbe chebodon no wo ye hiano duwe kaji nu jibo na afobo duwe wo chobo ake kojo wo nyemi ma kan bia wi chole na kan no wo nyemi me eve bia wi chole na kan no wonyemi me dangbe bi ehun chole na kan no wo game ehun wo cho akekaji nu jibo na afobo duwe acho ba ake kojo ni kaji afobo du for acho bo ake kobla agbene won kaji nu jibo na afobo sho acho bo ake kwaku na wonyemi me aka bi e ka ake kweku chi wo game wo ke kwaku ne kaji nu jibo na afobo so wo cho bo ake kwao wonyemi me ama che kwao
ameche kwa amegbe ni amecho ake yaw wo ke kwa ka afobo so wo chobo ake kwa ni kaji nu jibo ni afobo so ha wo chobo ake kofi kaji nu jibo na afobo so ha wo chobo ake kofi na ka no kaji nu jibo na afobo ho wo chobo ake kwami agbenenwe ka nu jibo na afobo ho ba wo chobo ake kwashi wanyami me ama ameke kwashi ameko ake kwesi wagame wo ye gbe wo ye lile ni wo ke cho wo no ye gbin na mi akan bi yin ame no efe bi yin ame no game yin ame no degbe bi yin ame no gonja bi yin ame no fanke me hu yin ame no no gbe ye gbin ame ye yin amle nto na ake kadi du afobuwe atobo ake kudu kadi du for atobo ake koblan kaji sho atobo ake kwaku kaji so atobo ake kwao keke kaji soha atobo ake kofi keke kaji ho atobo ake kwami ni kaji oba atobo ake washi ka wo ba ye ami no ni sa ka wo fe wo kadi ja ke ye yin ami ke jino ni di ofe shishi shikaji wo te ye ami jino ni di ofe shishi ye amle hu boni wo game wo cho wo no akan bi ohun nya mo ame lile na me keto ame no eve bi hu nya me lile na me keto ame no dan me bi hu nya me lile na me keto ame no fante me hu nya me lile na me keto ame no e adio jogban e adio se ekome chake fi o ye ami keja fobo du wo cho bo ake adua kaji yojibo na fobo du wo cho bo ake adua keke kaji yojibo ni afobo dufo wo chobo ake ablan ni bebi oba nu na ba ake ablan shi kaji yojibo na afobo dufo wo chobo ake ablan ni kaji yojibo ni afobo sho wo chobo ake akua wanyemi me ka ake ekuya wagame wo ka ake akua ni kaji yojibo ni afobo so wo chobo ake aba kaji yojibo na afobo so wo chobo ake aba ni kaji yojibo ni afobo so wo chobo ake afia kaji yojibo na afobo so wo chobo ake afia no wo kaji wo pa wo ko ake twedi ankonkwari nyumo wo he wo ya ake egbin jiho no wo chola ake kwami twedi ankonkwari ke enga asasi afia ohe wo ya ke shipon egbiji soa no egamo shike ajo no wo mane tete podent wo shipon wo chola ke our motherland ake madien fe do mo shike anye awome no wo ye soa mli kaji yojibo na afobo wo chobo ake afia wonye me ka ke efua lo efia ti wo ke afia keke kaji yojibo ni afobo afobo wo chobo ake ama eneme wo fonu ye wo gbaye amle shi mi to ma fere fa ye bi ake gbino na ba jibo ko ka kana ka gba chebo ake chebo do keke kaji yojibo ni afobo ho ba a chobo ake akoshia wanyemi me ka ake akosia chiwo ke akoshia odigban kaji wona ake wo ye gbin ke gbe na ka wo mo ye formally wo ka ya ke wo ye le shomo lala ko ni obraya bi ko obraya bi sho bi ko ni eho ake mo na fo le ju le sonshi ko nojo pala sardine attention keke amikun ameme keke moko alo ku ibi ko ko mehun eba ke lala no mo na fo boju fo sonshi ko nojo no eneme wo ke kayo gbin ano ni afobo lo gbin ano na afofo iwo ni keji ngabo fe afowo gbikomino wo ko ake wo yowo ngabo yowo nítorí you and I were born on the same day agbẹ̀lẹ̀ wọn kẹ́jì wọ́n náà gbígbẹ́ sẹ́ mẹ́gbẹ́ kókòrò ń wọ̀yọ́
ye gbegbe se wo ye gbe ku ye eko nu wo to la ke anji agbe nege anji agbe ne dan wo ba kwe gbe na ke wo anji wo fa ke miniji anji mambi anukwale saniko meji ake saka wo gamefe wona wole ake wo ye wo gbi niji owo ochilenshi ake ye wo kusu na wo kenklen gbi jisho be ni sami wo baba ba pe wo gbin kenklen gbi ke gbini chano gbini tiano gbini yen se gbini yen lege gbini gbe ona wo kenklen gbi ye wo gama satenji sho wo baba ba pe no ne wo ni sho fio wo kenklen gbi na gbene wo gbin de che wo game ye wo kusu na ajami enyo. The days of the week have been divided into two. Where gbin ye ko ni wo ngo aka no ye agbin ni na kan gbin aka fio kusu mi wuje agbene wo gbin ye ko ni no ele angola ka hin agbin out of the 7 days where gbin ye ko ni wo ngo aka no hin agbin among the 7 days ni no abe kusumi poten ko meni atun no baba kwa no ne wo ni ne ke ye agbin ne atun ne ke kusumi shi hin agbin atun kusumi ko be no wo se ko ba kwa no amonto na je no ni kra nkenye eba wo yu oye shi won kwa gbe ni wo yo gama sate ya kuya na ka ke anji bi mo anji ye na ejeji ake ha eji anji ahira ayo ake ameji me ko me ni ame strut oni ni no fianu no ba bi ame e ba mi pepepe ame ha ejio koko tawe ne ame ba eji e ba mi pepepe. It will be so whatever you ask them no what game ame you are becrade koke wo ne ke hanji ne ke kayo hanji ne ke ja ame eja ke shi they are extraordinary people hanji ne anyo afọ bi hwe enyo alo anyo afọ ye hwe enyo alo abanyi na afọ nu nkayo nigbegbe alo ana nege anji ne blema ne gba ga nu koyin shi na atole ake akote nyumo neke akote nyumo ne egbe de nche ji ake akwe nyumo etu afa ishi ake nenye eneche eke yo boten blami ni iba afọ kokoko eja ake eche eshigboshi ni ehan lodugba ni wo esepe akeke yo ayin shi nibi ne fe wo se kejile akwe nyumo ne sepedo kejile akwe nyumo ne egbowe nibi ye fe ba aje yo ede ni dromo na yo hu ne kele akpe lon enyen ni odogban no wo nege yo ne atole ake aku ni ebabala ke akwe nyumo ne ke aku niji akushika ne wose wo ba kwa nege mo ne niji akushika sempe menye kusumi ko benisa ni wota na kan kusumi ni wo jeje le po kaba manjano ko ni mambi ko ma na le ake wo game wo ye ni nege akushika ne eke nu niji akwe nyumo ne pe na me bagbe pa mo ake miu ye ni ato mi akushika na agbede won bo akwe nyumo bo ye ni ato bo ake akwe nyumo wo bale ake bi fe bi ni wo ba fo chromobile bebonu ononi shi moni ba yin chromobile se bebon miyo ake aku shika mino no e babala ake amegbe pamu na mete dromo na me bote grami na ma afọ hand yin enyo ama afọ hand yin enyo no be sa aka akadi ne ke hand ne akwa enyumo ekegbe ba akadi bi nu ani yin ni eba eja kekeja afọ hand mokobeji yi to dan mokobo mba no kenkle bi ni je eyin akwe nyumo na egbe ne gaba challenge ake akwete nyumo bi tete alo akwe bi tete nyumo akwe nyumo ebi tete akwe nyumo ni egayo ne bote gbami binu ni ba besa ake gbe akadila ake akwe ebi tete ne akwe ebi tete no anege akwe ebi tete na akpoto alo chake lile chake biemo ne fe ake akwete shi biemo de nche ake akwe ebi tete sempe me di be ni dromo na me ani wo mo anje ajele yeli mi juba mo se ko ba kwe no ne wo ne bale na agbene nwe binu ni nye akwe bi tete ese ni ji akwe te no wo cho ake aku ebi tete
aku ebi tete eja ke we tete no we tete aku ebi tete ne no aku bi tete aku bi tete aku bi tete aku bi tete ne fe akote ke akwete akote ke akwete 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 aku ebi ete ne aku ebi ete ne aku ebi ete ne no obe neke aku ebi tete akwa ebi tete ni ngmene won chela ke akote esemu mo na ekele ba ke andi ya fe aku ete ake aku ebi ete ne no wa ma bi ke di won na wole ake bo andi ameje ekrede ko je gun ni gameja shimunwe albu ake menstruate ni ye wo sate ye ami ke di amu wa me ba kenkle mo ni baba besana kadi leke akwe nyumo kegbe niji ake akwe ebi dede ene ka ke dede e be klenklen bi you ka ke dede e klenklen bi you shi ye neke anji ne agbe amle wo ga me gbe ne ba ye amle ni egbe ona ke le lg egbe ona to wa ke this is the firstborn female. No one neke firstborn female ne le gbe ona kamo jagbele ke gbe ikokome no one akwe ebi yo kromo ni jepo ye jiami ake akwe ebi dede ne no dede le ni yo jame le eja ke eni dra what's the word what call the phonetics of the gun eni dra ye ni dra d ni ji dra jo je no ni ji l jo ne wo neke le kede ne ame fa me tun ko mebi baba wa ko no ke game amba ke atade ame ke atale baba pe wo se ku no ni yo ne je afuata sanene shi akwe ebi dede ni e afe ake akwe ekromo bi yo ne no moni ye yo ese ke ba ke anji ni mene woto la ke akuoko akuwe ebi kokko ne eja ke akwe nyumo ke akushka ame bagbe pamo ke bi fe bi na ba fo mo ni ba yenye bebo nu ono ni lo ko gbe ba kadi re ni mo ni ba yen se enwe mi yo ino ni gangbe ba kadi re agbene anji ne amo ame ese bi anji ame ese bi anji ase wo tun woto la ke tayua na anyu aka wo nu anyu aka wo ojo hanja se otuntun niji tayua anya ka wonu na anya ka woyo no we nu na to le tayua no we yo na to le tayua no ke jo nu tayua pe ba ke bo akeshi hanja se bi agbene nwe tayua se otuntun ji ago tayua ese otuntun ji ago ni ago na enwe anya ka wonu anya ka woyo ago ne anya ka wonu na anya ka woyo ye ago ese money plus ake hanja se okra ji aban ni nega aban na enwe anya ka wonu anya ka woyo anya ka wonu na anya ka wo mambe mai aye ni mabiyo kako anje ni afọ amenyo fe nu kejo ni magbla ne ke nu gba ni wo ka wo mi ni yo ngbla mi ake akwele ngbla mi omo ni won ya akwele ti ma tun na no le wo ni wo cho nu egbe ne sha che la ke akote ma tun na ja ke ye anji afọ mo mi keja me ba hin fe enyo won na agba ke akote ke akwete won yemi me dan me ame ye gba na me ke chola ke lawete ke lawete niji lawe ke ate wagame wo lawe ke ate shi dan me di me ni wo lawe ke ate yo mi na ke nyi me alo nu cho me enuna shewie mo ko me ni sa ke maka na eku me ale no sa na bi mo ye mi wona fe ni magbla mi iche Ebenezer Saki esa e ba ekun e ka ke like my name e ga sumo egba odugba yo sa ka kumi o yura don ka kumi asa na onye no hele no wo se gwo ba ko sublime ni yo wo gbe ase wo che eko Daniel Enim Anson e ke oswe chon lo papa yo inu chojron Daniel Enim Anson o yura don ke mi ngamo ko oswe ma hele no ke yo oswe mra Genevieve na hello Genevieve ya bi ene Toyota watch Daniel Anson no egma blofo trala ko bi I am an Akan
from Kwewu, but born and bred in Ghana. Eton palladium yeni afole tutukwe palladium ne wocho ja ke pile enyo be ku jaji yeni ke awo gangbonyo na kele pile enyo be ke gan eje she ko she pile enyo pe no fu pile enyo pe o gegen ye she mune gan gbele ni bia na akete pa ya fo no ke bugbonyo agabo she pa ya fo pe bo ke gan eye she wo se wo ba kwe gan hey kume ke amegbe gamea menye na meche palladium ameke pillar what's a ko ba kwe nege pillar na hisadewu ege I'm proudly a twin, and me na ga ma blofo with you I lodi ake kanie ke wo eponi to fi o pa ji sanie ke wo eponi to fi e bi ene ege I'm proudly a twin. Dromo na be anjini I'm proudly a twin, and though have been given an account name, it's nowhere to be found. I'm rather known by the name Oko everywhere. Bene agachole. Ake Oko. Ege fi aye. Legbomo eka kan mo ne. Si afole yegan. Afole na lele yegan. We jage aganle ye fo. Afole yegan. Ni shaboni aganle ye fo ko beto we. Ege egbe ne agawole ake hanji ye wonye me anomi. Ake penyi ene kakra. Penyi ene kakra. Olupa ke fi o. Agenegegbe ne chele ye eko fe no na agachole ji Oko shimaglam Daniel enim ansom ani afọ boke yo alo afọ nyehin enyo koni manya magblam odogba mahabo ko ga chobo Oku ni magblam ejaga mi ya Oku no ni mayu ekeko Oku Daniel enim ansom I want to please know the sablan for Oko sablan ji nipa Oko nipa Oku sablan di nipa ofa o iradon because growing up people call me Oko Dagadu alo emage ata Oko bla gatu mina egba na gecho but ato na chewa Oko Dagadu who is Oko Dagadu me wo fe wole ake Oko Dagadu ebe ba tun ni ejibi se ejime ko me ni gbogan ye mo edegmejo ba ame gbogan ye mo edegmejo ba no ka chobo ake Oko Dagadu be ato ko na ke bo asusu gan broadcaster eja ke egbe di Oko amun andi ni enyemi akwele ye ngene ni wo yo le ato Oko Dagadu be on satin don ni mo le jole ye ni eyo le trami na jin ege mi na ga enwagbe ko ye bi ake Oko lipi negon Oko lipi ne be ake shimola Oko lipi what's ko ba wi keko lipi ne no ni ndoja ke emashi wan ke agbene we atote ene me fe gbe ni agawo mo isole keke shije sablan ni Oko lipi eje sablan ni shigbe ni agbene we Oko Dagadu ni efiama ke agba blakatu lohun je sablan poten ko se nogotumo mboko ni lehun ebe ba hinjine ko gba ko metamo eneme ake blofo ba ake nickname alono ni ege susu mboko ba nyede ka atole Oko saklaja be akogbe ko ni echon agase le eyin ewale ko ye no nibi ko ma mi alono chije sablani oyiradon Oko sablan denche ji nipa no ye amelala mi onu ake Oko nipa akwetokulu wo se wo ba wi neke anje ne asablan eche Daniel enim anso ne eke won ye bi odugba mi Daniel Moshi eke my twin is also known by the name Akwele everywhere yo be ni twa ke afole ke yo oyiradon ani wona wole age nyami yo ni legbomo mu anje aka me sure kra they are extraordinary people na me ye iwale ko ma wi na ka iwale emo wo kwa e bi ni abiashin mo kwa e bi Daniel nim I see I'm much grateful for the enlightenment yo oyiradon loji age anuna blofo e bi yo bo mo da age ba nuna ga won ko lo kan le ga won hanye loji ake ka afọ no ke yo ka afọ no ke yo nu atola ake Oko ni yo atola ake Akwele mi le wo nu atola ake Oko ni yo atola ake Akwele blame my baby hanji jime na to amaka wulo me ye gama sate blame my baby hanji jime na to amaka wulo me ye gama sate
ni hanji titre na to ame aka wulo me ni ba ye nu nka yu gbe fan oko edamoshike oko me you alone ye hian mi you alone ja ke pe mo ja ke sa ke kun e ba ke nyemi nu ni je akwete ka kwete shi e ba ke le ke you no oko me uba no enye ehewale aka nu he has all the powers as a man shi ka je ame ba ye hian nyomli amehewale ameja ni ewale na menye eja ke nu eba ni nu nyese no nu ewale ni anye as 100% powers of a man like Samson ameja na ke wale that powers has been splitted aja na ke wale into two akwete nye ko be wo gadi 100% ne be 54 akwete 54 akwete shikadi ebala ke nu ke yo 100% fully for man ni yo anwele wenye eyo iwale no oko yemo yani ake okome ni ngene abeyemo abele ni woke oko shin eye shishi tomo wogame woke wo nufiano ete wo wemo mi woke wo nufiano ete wo wemo ni wole no ne wo ni bebi e wo me gbo ikoma agbe na me bi gan eja ake shi wo gboshi ni bi fe wo kete wo wemo ke ake adu awoshi e shishi tomo ja ke adu awoshi game ame ni bi ko me na me duduin ya me wemo ame na me sumo na me gbolo ame jeni anu kwale sa ne ko me ja ke jeni gbo e sumo na me yu ogan shiganti gan pejatu ni bi baba o ye gami no e ka bala ke wo ke gan ba titin me ai ake ami gbe shimo won ke ji mene ni ato ko ni mo fi am aka se akwa ke me gboro mo abanye na to boda fe wi mo ani ebengle e ja ke gan ti odoba ni ganga ni game amamenyo ameyu mo fi am wi mo e ja ke nyu mo fi am na kai amenyo ameyu me konkoma no wi mo nyu mo fi am na kan ye gbe ko no ni mo fi am ni ba asuma ke apete game abomode aka ka ime kokwo ole dan eja ke numri ni ba game amenyo clay amenye numo de nche amenji Israel bi ye ni mo fie mo to ne ke apete Israel bi ye no ewo kaneko ni Israel bi ye epo nyina ni kedi oko e demo Israel bi odugba aka game onani ni o man bi unfelio o man bi felio nsumo ni ma aje ncho no mi bi ke ko gama adwemo ya ke shi gam dwemo e pejatu na me no fia no ye their language is their security, their language is their code dwemo e konko be fe ne hwe e ya wuye no ko be mi jatun ko be mi dwemo e ne hwe fe ile no ni ko yen dwemo e ne hwe fe wuye jatun ko be mi shi gan jatun ye mi ojo ba jatun ni ji jatun ye mi wo woni me ko na ma me ka me ni bi fe to abe dwemo mi no ni sa go fe mo ja ka wo pa ni dwemo na aka ji wode e ja ka ji wode be won no fia no egmewo wo gboshi ni bi fe egmewo e ja ke eho wo wiemo kaji wona wole hanji agbai hanji akadio ame kaja fo hanji akadio ame ni ne shini na ke mo hanji wo to la ke abakle ni ne shini na ke mo hanji wo to la ke abakle ni hanji an follow nyawo wo to la ke hanji anye ni chata wo to la ke hanji anche chata wo to la ke hanji anche na gbene nwe hanji anye ne e ba anye ne fo hanji koni ameba yemi ake eten afọ nu ke yo ke yese nu ewo ke bale na kan be fo eten son katira pa skome ye shi so mo mi aba che na ke yo na ke etenye chibi ne na fo acha ma ke hanji acha ma ke dona ba che ja ke me ni to mo yin ni ba hanji ka me se ho no wo le hanji anye ne aba che la ke etenye ne agbene nwe che ata ahun aba che la ke etenche ake nye ni efo eten che ni efo eten na me fa nu ameni ne nshini abakle kwose kwo e baba wa kwe hanji ayara fe mo ye ka manzate ame struggle ne aminye hi waleko ni no fia no na bio ame ha
no Daniel enim Anson waba belbo kono nye o han yin amle juba bono ji ka bono tamo je mo flow jibo ni ewale ko yomi oke onyemi akole efe dromo na bonu na choboku onyenu ewale efe onyenu ewale efe tamo Samson ni ewale pele ni yomi kakaswe kra ka yabua game no ka yabua onyemi me liji loji mabeho nye ka fa ofio ejake ma e flofloy ye anji ase wo egbe ko ni wo chola ke dalena lo formona no ngbe wo kuwe ekoni gbe wo kuwe ekoni dalena lo formona no ni bro fo chola ke numerical position alo ranking position wo him ni wo ye ano wo him ni wo ye ni wo ko togbe no ale the kind of number among the children that you are ale bi ano ni oji ye him me clean binu aka kromo achola aka tete kaji boji ye o mami ko papa bi ate boji clean bi aka kromo ye form na to be fan what about aka tete o se ho na ba fo de ba yin o se kaji nu ni e what all aka tete ne moni ba yin tete se ne kaji nu ni e what all aka mensa shikaji abanu she abayo no papa ya afọ o papa ka o mami hinshi na afọ kenklen ananu asa aya afọ ko ananu kenklen bi nu obo chola ke tete se o di tete keke na ya na afọ ko ni sa ke mensan aba bebi mensan ne wonyo wo chola ke lai kaji aya na afọ ni sa ke mensan aba ni mensan ba no jake nu ba no ni ba tian no ni ba akemba otosu miensa ma otosu miensa bi ni tian no ni ji eten kaji na bi ni tian no ni ji eten ba akelu se abayo wo wo legbe ni ji chinto no neke chinto ne aga wonu na aga woyo chinto ne shishi chomo jake chitolo bi ni ebe ba chi monisa ake eba chileto no ni befo to ake enoji ake pa aka won to ni fi o pa aka won to ni shi wo sole moji ake eba yin ehanwo wo sole moji ake eba yin ehanwo eja ake bo ni pa fi o ne ehan wo sepe ka wo na ni bi papa wo ba yin ni wo keto wo toni e bo na fe ko ni wo se shon eja ake amno to ne no ni eyin awo di laptop ni wo he wo ya ke wo ba na ye be ni sami oduba wo ba na ne ke laptop ne ye be ni sami e ma bi mi nwe ke nko bi ne ayeye hin agbafam ake tete ni sa ka mensan ya ba chimo yo ya ba wo ne ge bi yo ne ake chinto ni abako yo gbe ni ji dede na ka ba petele ake dede chinto shiwe mo chinto jino ni mi gbla mi ake shishi chonwo jage titolo biko ne be ba chimo ni sa ga ba echileto ko ba kra ba be mi ni mi ba se mi na ga no ga afọ ye clean anayo no ni je nyo anayo no ni je tani sa ga anayo ni yo ya ba shimonu mba ne be ba fite na ga gbe ni kun cheko kenye ko ba fe ke fonshien lewon awola ke tinto na ko mu egbe ni ji tete na ke petole e jage ye hin ami ele ji clean bi ni afọ ye hin agbefam no tete tinto no anyo awo yo aga dede tinto alo anyo awo no aga tete tinto no manwe ne gen tinto na ko ma tura yin amle ni mapu mi se ma ba ye amle ye yin agbefam kaji bodi kan clean bi nu wo to ba aga tete ye form na atomi bona to bi ana aha wo ko nu na ga tete ye fa na igwe hia gbesane ejaga ye hia yin amle anyo awo tete ni tete e afe kanklen she ba nyere afe bi ni ji eteno alo no ko ye hia komle she ka oba form na to ye bi amle na to na ye yin agbefam ka ka tete e be clean bi
tete se o di tete bini di enyo ye hiami tete se o di mensa ni bebi e mensa ne anyo awo laye no ye hyian ho ami laye ne enyo afio bi ni di kan klemo ye form na ami e ko me afio bi ni di edwe ye hyian mle chika oba form na to mi laye le di bi ni tiano ni di ete ni laye sabla di ania inwie sabla igmene laye se woye anan laye se woye anan no wo ka anan baby ni tiano ni di edwe di ni tiano ni di edwe ni ye anan se woye anu ka anu baby ni tiano ni di enumo bi ni tiano ni di enumo agbene nwe ye anu se woye insian nege insian wana waga ashia insian aga binitiano ni di epa insian binitiano ni di epa insian gameke woye mi ma kan bi on ke insian no aye bi ni agwo ame aga insian tetepo ni insian ni afi o me ko ma se ni agbene nwe ye insian se be akon eja keke insian ba pe akon baba keke akon se woye ashon se woye botwe binitiano niji neun botwe ya botwe se woye badu binitiano niji nyuma eja ga woni me go na me ba ka nyefo anyuma ninye kan nyuma saano nyefo anyuma ninye kan nyuma saano agbene won ye badu ese anyo afo awon afo nyuma ka ekome binitiano ni di nyuma ka ekome wo to la ka odiko binitiano ni di nyuma ka ekome wo to la aka odiko mabi ma ye ami shi dani ma ye ami iche dani enim anson ege anu hu nyo fio shia gbe hu lelen no won ye keko eja ko ka wo shia mi esolo yani agbeyo ye shia mle shi mi ye form na to emi kenke form na to e bona to form na bi ana aha ye form mle court ke te shia esolo position cry egbe chakio ye shia normally no ofa na ko ni wakadi do woto oyira don ye no se ye ami kan bi you wo chole dede na anya wo ehia hu anya wo dede ehia shi won we form na to gbe amle nani man kumi se ma ba hia amle kra ye fa ni Daniel enim keje tashi ejake mile moko ni acho le shamo na atwe anu shamo na atwe anu alo shanko mi na ga ma shanko de jaga info na yin ha no be pi ina gba pogaji amemuna shin sukuro yin men bona vedi man na ma kana ni ma ha ojuba Sharon dio shanko ga Sharon be Sharon na atwe anu no jaga anyo awo gba anu ye hia she no mi to o ma fele fa ye bi e jaga enyo ba form na to mi nika ake anu be bi ni tiano ni ji enumo bi ni tiano ni ji enumo ka o ka wo hia gba mi aye enumo gbe gbe nyo ya fi o kenklen gbe ye hia mli bona to o hia gba hu aha egaga nlenu wa me ni amo me wo anu me keni chin ingbe hia gba ai mi gbe form na to gba ai kaji wo shi hia mi ni wo ba ye abi kenklen bi yo wo to le dede miche Daniel enim anson oyira don ege chonlo oyira don chonlo mike fe kadimono lo mike fe kadimono be ake kadi eto oyira don ajeje eyo no ni mi to amagbula mi lo di ake ye
ye ami kenkle bi yo dede ne anya wo ahia chi mi to ko wo fe wona wole ake wo ye gba kui ka me gba wo gba kui ka me gba wo wie keko gbegbe wo wie keko gbegbe agbere nwe wo wie keko anjian gba noni wo hyeje formula according to rank ye be ayeli gbe their positions the formula wo wie hia no wo ye ano ni mi feel fine bi na ke ne kan formula to gbe ne lo dale na gbe konkro ni bebi wo ke chole ja ka asafo gbe anyo awo eku me hia chika awo hia egbe ne yo ye hia e struggle figbe ni agatuo ye formula according to rank or according to numerical alone numbers amli egbe chakio ye amli kenkle bi yo aka kromo wo chola aka dede ese ho di kokko ni kokko se ho di mansan kokko ese ho di mansan ni bebi onuoka je kai shika ka onu na ka bebi yo ni ji ete na ka ne anyo wo ahia wo kokko won anyo wo ahia oba put ahia gbe ani wo ka ha shikra formula to gbe ji no ni sa ke wo kose keji wo kose pe wo ba bo te ku ikoku me ami no wo na ke bi yo ni ti ano ni ji ete ne wo chola ke mansa mi na ke wo cheme eko ntwa shi matola ta fa cheda ye mansa gbe anyo awo ka aka bi yo ni ti ano ni ji ete ni fele fa ke keji kenklen ana dede moni je nyo ana kokko ni sa ke mansa aba shi mansa aba ni nu ba bebi nu ne be ba ye mansa gbe ye wo chola ke chinto ni ka ba ko gbe ni di tete na ka ba pete la ke tete chinto ake bi ko ne be ba chi gbe keto e ka mo ball to ami keji ball to alo come ni di player one player is able to score an hat-trick is able to score hat-trick ball to alo come enye goal e come ka tira no ete ni mo ko efoko mi akọ ake e hat-trick no wo neke hat-trick na ka o ka ba form na to mi akọ ake check ke awo na amefe gbe amefo bi ye polu ka tira no ete ana yo komo ana monichano ana monitiano no ke bale na kan check kenye ne amefe gbe shinkaji amefo you ninu ya ba je be gbe ni kun ame ba fe ke for she gbe fitio the name or the record that they want to set will be defiled egbe ba fiti no ye ami kaji biyo ni ba ni ji ete ni achela aka mansa aloka monicha no ji mana ni nege mana ne be pi oba nu na ba aka fofo biyo ni ti ano ni ji ejoy ni eseho di manum ni nege manum ne be pi oba nu na ba aka chocho fofo na wo ehia ni chocho wa wo ehia siko ka ba form na to mi gbe na ni ameyone ma chano ke epa nege epa na ji ntia ne anyo acho ake ashami shi ashami egbe chocho egbe konko di shashan leje ashami shi ko ba ye ami ye epa mi insia ne ko je insia wo ya akron tamo wote yin ami akron ashon ko je ashon wo ya botwe no ko je botwe wo ya badu no na kan insia ye yin agbefa ngabata odiko bini di nyuma ka ekomi ye awu mi anyo wo nsia hu ngabata nyuma ka ekomi no gbe na ka wo yin ka je nsia ka ba nyuma ka ekomi aka wo ye hu ka jo nsia ka bata nyuma ka ekomi macha no she iche Ebenezer Saki again I like the teaching, God bless you. Oh you know what Saki akumia ni emegbe na ebe ni twa ke eje adanse ni ami ni lumoni ama me yo manche ye adanse ama yo manche ye English hu ama yo manche adanse ama yo manche English ni
adanse akrowai krometamodomia bra gbege wo ni e amame ko je mfe no me wo lumoni kron lumoni ni save to iradon kemi jomo no ja keke ti wo gba je fomo na to emi gba kokro ni wo yo ji an awun sign agbai awun sign agbai ka o ke awun sign agbai lo photo ara ke orphan awun sign ni ye awun sign agbai amni wo agbai enyokume na me holo awun sign agbai amni awun sign agbai gbe enyo ni holo mi wo cho ame ake ayia ke antoban shi dan magbla ayia ke antoban mi magbla awun sign me dan ko ka awun sign bí ọmọ dẹ̀ jẹ̀jẹ̀ agẹ̀ awùsán ní ọ̀nà mọ̀jẹ̀ awùsán di bí kò ní afọlẹ̀ ṣe epo jẹ́ mọ̀ gbìnà ẹ bá nínú ẹ̀yàwó kẹjàta ẹ̀yàwó fọlẹ̀ náà ní ẹ̀yàwó ẹ̀gbó àyàn àfọ̀m kọ́ fọ́ náà bó yóò fọ́ yóò kọ́ ẹ̀ abá ní ọba àyàn ọgbó ó ṣe òbí àlọ́ kọ́ ó akọ ẹ̀ náà yàn òbí pọ̀ bá yẹn ẹgbó ìṣìbò ní wọ́n kẹ́jì yóò tè fọ́mọ́ ni ifo shinle yo e ba wala mi ni e ya gba chata una ni chata wala mele benege me enyo ne amewusan ame abine dan bine ibaje wa ba cha na kamile ye epodio mo gbile no ake ahunsan abanye na ko shin agbe na gba petele alo abanye na ko fomo na to gbe na gba petele alo aba ko gbegbe na gba petele ake kwaku ahunsan be kwaku ene ton aga afole sho ni awusan ton aga eba ni na enyawo ke ichata shi kaji bine eba ni na enyawo ke ichata fe ni ale no eyin efa shi enyawo gbo be yawusan alo de enyawo digbo shi ichata ni gbo won eyawusan no anyo ayawusan yo nupa yelimi na anyo ayawusan ye bibi amle ye fofo omni anyo ayawusan ni ye onupa oyin famo mi ni onyawo alo tata won ba gbo gbo yawusan ni ke awusan shishi jaga awusan ahabo jemba je no ko bibi oni aba wu jogban aba tomo kankan to ya na che ke fa na danu baba jele ni no ka jo bajele mi ba bomode ahabo jogba danu bajele mi wo ye awusan gba mi nke we enyoku ni ame hollow they are within awusan ne negen gbai enyo na je antoban ke aya ka ke antoban te shishi antoban shishi chomo ja ke bi na fole sheba ni na echata bi na fole sheba ni na echata yo poje mo gbele no be mle na ka bo ba ngmepo no na ba wo gbogbo akwo o papa beje o papa egbo lo bi ni afọ neba ni na echata ye poje mo gbele no awole antoban mini ji nege ban ne ji adiban yeli lo poto yeli ahia ya ka ji o papa tashi na nyo awu obo ake manche ka ji o papa tashi no yi o manche shi ka ji afobu no ba ni no chata awu obo ake antoban ne kan antoban na akoka je akan yo mo na aka wan betubam o ba ni na poto yeli shi ka ji ale no o ba ni no chata shimo o mami mo no ba ni na onyawo beti ne fobu no ni gbo wo opogie mo gbino be mi na ba je bopo e aba wo ba ke ayiya ne ke ayiya ne shishi chomo ja ke nyale bi ne nyale ja ke ke onyawo ye ke je ofono onyawo ba wo shimo na ba shibo e ba nye ne ka ke ko smo fo ko ofu awon ke to bo ba pa ro be hiabo ahian no bi ne ba ni na enyawo ni bro foto la ke motherless gan wo ka ke ahia bi ne ba ni na echata ni bro foto le ake fatherless gan wo to la ke antoban bi ne ba ni na enyawo ke echata fe ni bro foto la ke orphan gan wo to la ke awunsan
ye ene se wo egba ku eko ni wo chole ake gbobalo agbe ko ke gbobalo agbe te sisi e ko ke gbobalo agbe te sisi e gbobalo agbe sisi to mo di ake bi ni keji afole ìṣúná tó ìṣúná tẹ ìpòjì ọmọ gbìnà ṣe kẹkẹ gbò kẹnyàwó wo ìtẹlẹ ní àfọ dúrómọnà kẹfọ bí ní ehin ṣe ní gbìngbà àyàn nínàlẹ kẹkẹ egbẹ egbò wọ kẹtì àná pàmpàn ṣe yàn yòó náà tẹ ìfọmọ ìfọ ṣe náà àkọ ese te ko efo she na no ke bi ne gbo ipampan she nyo be bi ni ba ti ano ni baba ni ji she te ke ji le dromona ni gbingba yan ni na le dana ba wo le gbe abuola ke gbo ba lo ni yo mo gbo ba lo ake boko ni egbo eba eko ebabla boko ni egbo ne babla eko gbo babla egbo neba no de ke gbo balo ne dani abawo legbe biniti ano ne na wala ne abawo legbe aka woku nyoko fian ke fonshi aka ne ke bi ne sanu wo fetu mo wo nyafene aka le ba me tomo no ye na chi obola so blame abeko ni woku nyoko ba fetu mo ya to ahun alo akucho nyoko ba fetu mo ya to bi na ahun ni ba be ba blo nna bi na mo bi ni keni wona ni wonu na ba ga mo go ya to bi ye bola no alo kuncho no alo no doko to ma po bi ne ahwe susuma anya se susu ga me he am ya ga susuma ko be ba ngo na ga bi ne ka ya mi wo bona fe ni susuma na ka ngo na ka bi le ko un kete wo bi ne dana ba bu legbe afi o to ma po le wo susuma ni ba ngo le ke ya ke na bona anya bi le nyafi yen le we ba ngo le ke a no ke di ahun to lo ne bi to lo ne e ba be ba blo ne follow e ba mo mi aga o wonu wo bi ni wo ba mo mi na kan agbene nwe aka bi ni ba ya won chego na ba gble yin mele nshi wo na ji hete ke enabu bi ene wo na ji hete wo cho ne kon ka di ni aka donko wo cho ka di aka donko ne ke o ka di ne wo cho la aka donko de aigbe na ka wo bi ne ye koje mo gbele gbe ko meta mo ano kwale sa ne ko meja ke emu ye tuwe na wo ke di onu na kan gbe pe itun wa ge bi ne gboba lo gbe ko tamo na mo ale aga bi ne na fo ba sa egbo ko mokole gbe ko ntamo gbo ya awo gbe ko me ne mo tuwe na gbe ko ntamo adekabe gbe ko ntamo boba gbe ko ntamo akatue function aka le no ba gbolu gbe ko ntamo joko ne Yoruba we mo e sisi cho mo ja ke no ba attach ka gbo gbe ko ntamo mini made dangbe bi mo ni le sisi cho mo ngbe ye gam ja ke mini market gbe ko mini market gbe ko ntamo achafon awo gbe ni ngo to na e ko tamo kan e ko ato bi ne wa fi ona kan ko ni susuma ko ni be ba ngo ne ke bi ne ke ya e ka ba ngo na kan gbe no abu le gbe ko me ni e ngo to na gbele won yin he yin mele nshi ni agbla le wo na je ete don ko wo na je ete ke na fanka wo na je ete ni wo to la ke don ko aka chaki ogbe ke yin bo na fe ni susuma ni be ba ngo le ke ya kana ka susuma ba e ka yo gbeke ni wo ye gboba lo bi ne baba wo ye wote e ko me akan wi mo ni onidin ka ote la gbe aye shin ko je me na to ja ke onidin ye la ni ami won aye ko na to je age na mo alewi ka wa me gboba la gbe ye na agbegbe di shin lo we ko gbe
ni shia lo we ku gbe anokwale sani ko meji ake shia e baba wo ni ayegbe ni awo shia ekofe ekomi ko chogbe no ale shia mle no je ale manyo noji gamaji e kome pa wo gamashi wo osu wo la wo teshi wo nuwa ni wo tema no wakaji ochogbe no ale age manyo na ejibo ni kaji ate na kama mi eno jene agba fi o ye gamashi ma cha fi o yo osu ma cha fi o ye la ma cha fi o ye teshi ma cha fi o ye nuwa ni ma cha fi o ye tema ni waka class ko ba gamashi onu ogba ko tamo ukanja kon ukanja pe e ka ba ke je gbese onu ogba ko ntamo otokuno kon gbo otokuno loji ake mabi pa ka won to ni fi o do magme gbe he bi ene shian ni wo she ko ni me na o chi e wo ba cha no e ja ke wo ba bote majie fe gbe ami majie fe gbe ko achobu shobe ale aka ojosu uka achobu ashio ko ale aka ojosu uka achobu duwo na ale aka ojosu ni ngene mi na eba ni boy ete majie ko kuma no na me haje nsen ame pleje nsen oba gba isane mi ni otoku na to ye ni fi mo na o chi ami just congregation o ya pe bi e boy